ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आब हवा की तब्दीली के मौजूद असरात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी करने की ज़रूरत पर दिया जोर। वज़ीर आज़म इंटर्नशिप स्कीम का दूसरा मरहला शुरू। मुल्क के 730 अजला में नौजवानों के लिए 1 लाख से ज़ायद इंटर्नशिप दस्तियाब। बीजेपी के MLA रेखा गुप्ता को दिल्ली के नए वज़ीर आला की हैसियत से दिलाया गया हलफ। और मनशियात की लानत के खिलाफ जंग जारी। मुख्तलिफ मकामात पर NDPS एक्ट के तहत 1 करोड़ 36.5 लाख से ज़ायद मालियत की जायदाद अटैच। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इंटर्नशिप स्कीम के दूसरे मरहले के तहत दरख्वास्तें देने का अमल शुरू हो गया है। इस मरहले के तहत मुल्क के 730 अजला में नामवर कंपनियां में 1 लाख से ज़ायद इंटर्नशिप मौके दस्तियाब होंगे। स्कीम के तहत हर एक उम्मीदवार अपनी मनपसंद की 3 इंटर्नशिप के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। इंटर्नशिप के तहत हर एक इंटर्न को एक मरतबा की 6,000 रुपये की माली मावनत के अलावा माहाना 5,000 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों में आबहवा की तब्दीली के मौजूदा असरात के बारे में बेदारी पैदा करने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तमाम लीडरों और माहिरीन को आलमी सतह के इस चैलेंज से निपटने में अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। इन बातों का इजहार वज़ीर आला ने आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत तालीमी निज़ाम में इख्तिरारियत को बढ़ावा देने की गरज से मुनक़दा वर्कशॉप की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि डिज़ाइन योर डिग्री को पहल को कामयाब बनाने के लिए तलबा और असातिज़ा को अपनी सोच में तब्दीली लानी चाहिए और ऐसा करने से तलबा बाइख्तियार बनेंगे और उनका तालीमी सफ़र भी आसान बनेगा। दुनियासना कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वादी में आबहवा की तब्दीली पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बदलती हुई मौसमी सूरत हाल से कश्मीर के इक़्तिसादी मंजरनामे पर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस चैलेंज से निपटने के लिए एक जामिया मनसूबा मुरतब करें और आने वाले बजट में इस मसले पर काबू पाने के लिए माकूल रकूमात मुख्तस रखी जानी चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी थिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इदारे के तलबा और फैकल्टी ने वजीर मौसूफ की इज्जत अफजाई की। बीजेपी की पहली मरतबा की MLA रेखा गुप्ता को आज दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली के नए वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर 6 दीगर वजीरों को काबिनी वज़रा की हैसियत से हलफ दिलाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और कई दीगर मरकजी वज़रा हलफ बर्दारी की तकरीब पर मौजूद थे। समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर सरगर्म कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस ताल्लुक से जब हमने वादी की एक मारूफ अदीब और शायर अली शेदा के साथ बात की तो उन्होंने कहा, नशे की जो लत आजकल हमारे समाज में खासकर हमारी नौजवान नस्ल को अपनी जकड़ में लिए बैठी है, वो एक नासूर की शक्ल इख्तियार करने जा रही है। अगर इसका बरवक्त मुकाबला न किया जाए तो सूरत हाल हमारे मुस्तकबिल को दर्दनाक बनाने पर देर नहीं लगी। हमें अवामी और सरकारी दोनों सतहों पर मिलकर इसके खिलाफ सफारा होना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें इन लोगों के तय हमदर्दाना रवैया अपनाना होगा जो इस वक्त इस आदत से दुचार हो गए हैं, ताकि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारें। पुलिस ने मनशियात के खिलाफ जंग जारी रखते हुए आज चीनी गुंड सिरी गफारा के अब्दुल मजीद भट्ट की 1 करोड़ रुपये मालियत की जायदाद को NDPS एक्ट के तहत अटैच कर दिया है। वारपुरा सोपोर के अफरोज़ अहमद वार और मकसूद अहमद वार की लाखों रुपये मालियत की जायदाद को भी अटैच कर दिया गया है। उधर शुपैया में भी पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 22 लाख रुपये से ज़ायद मालियत की जायदाद अटैच और 14.5 लाख रुपये नकदी को जब्त किया।
یہ جائیداد ملہورہ زینپورہ شوپیاں کے مدثر احمد ملک، یاور احمد ملک اور شاہد الاسلام ملک کی بتائی جاتی ہے۔ رینج پولیس ہیڈ کوارٹر سری نگر کی طرف سے سینٹرل یونیورسٹی کشمیر تلملا میں نشہ مکت ابھیان کے بارے میں ایک مباحثے کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر اے رویندر ناتھ اور ایس ایس پی گاندربل راگھو ایس کے علاوہ فیکلٹی ممبران، طلباء اور دیگر شرکاء نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ آج سماجی انصاف کا عالمی دن ہے۔ اس دن کا بنیادی مقصد شمولیاتی سماج وجود میں لانے اور سب تک انصاف پہنچانے کی اہمیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیداری پیدا کرنا ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ آکاش وانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر۔ رسائی، گوناگونیت، برابری، شراکت داری اور انسانی حقوق سماجی انصاف کے 5 بنیادی اصول ہیں۔ اس حوالے سے کشمیر یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس شعبے کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر جاوید احمد ڈار نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، اس کے بنیادی مقاصد مساوات کو فروغ دینا، غربت کا خاتمہ، سماجی تحفظ، موضوع روزی، ہمہ جہت ترقی اور عدم مساوات کو کم کرنا ہے۔ صنفی برابری اور انصاف اس کا ایک خاص ہدف ہے۔ یہ دن اس عزم کی یاد دہانی ہے کہ سماج میں موجودہ استحصال، ظلم اور پیچیدہ نابرابری کا خاتمہ عالمی امن، انسانی حقوق اور ہمہ جہت ترقی کے لیے لازمی ہے۔ بنیادی پیغام یہی ہے کہ سماجی ترقی بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب و ملت، ذات و پات، جنس و صنف، طبقوں، گروہ وغیرہ ممکن ہو، جس میں ہر فرد، مرد و زن ایک کامیاب زندگی بسر کرے۔ سماجی انصاف کے اصل معنی اور عالمی دن کی اہمیت جاننے کے لیے ہم نے بلرام پور اتر پردیش میں ایم ایل کے کالج میں سوشیالوجی پروفیسر ڈاکٹر انامکا سنگھ کے ساتھ بات کی تو انہوں نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ سوشل جسٹس سے تو سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ سماج کے جتنے بھی ورگ ہیں، اسپیشلی جو دلت ورگ ہے، پچھڑا ورگ ہے اور سب سے زیادہ جو پچھڑی ہوئی ہیں وہ ہیں مہلائیں، ان کے لیے ایک برابری کی بات ہمیشہ کی جاتی ہے۔ تمام قانونوں کے بننے کے بعد بھی آج بھی مہیلاؤں کی استھتی دویم درجے کی ہے۔ ابھی بھی مہلائیں تمام طریقے کی سماجک اور سانسکرتک بیڑیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی اپنے آتم سمان کے لیے، اپنے استتو کے لیے اس طریقے سے نہیں لڑ پاتی، اس طریقے سے اپنے ادھیکار نہیں مانگ پاتی جس طریقے سے ایک پروش کو آسانی کے ساتھ سلبھ ہوتے ہیں۔ ہم بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں مہیلاؤں کو پڑھانے کی، آگے بڑھانے کی، تو بہت کم ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنی بیٹی کی مہتواکانکشا کو پورا کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی طریقے سے بھید بھاؤ جو آج تک چلتا آ رہا ہے اس بھید بھاؤ کو بالکل دور کریں، ایک ایسی شکشا دیں جو سب کے لیے سمسامک ہو۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی پالیسیاں مرتب کی جائیں جن سے سماج سے غربت اور نابرابری کا خاتمہ ہو کر سب کو سماجی اور اقتصادی طور آگے بڑھنے کے برابر کے مواقع دستیاب ہو سکیں۔ طارق راتھر، آکاشوانی نیوز سری نگر۔ محکمہ سماجی بہبود جموں کشمیر نے یو ٹی بھر میں بزرگ شہریوں کے لیے ایلڈر لائن نام کی ہیلپ لائن دوبارہ سے شروع کی ہے۔ 145667 نمبر کی ہیلپ لائن سے معزز شہریوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی اور خواہش مند بزرگ شہری اس ہیلپ لائن کے ذریعے سے ضرورت پڑنے پر مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جموں روپیش کمار نے آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، جموں کشمیر میں جو ایلڈرلی ہیلپ لائن جو کافی سمے سے بند چل رہی تھی اس کو دوبارہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ایلڈرلی ہیلپ لائن ہے یہ اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ہے ہمارے سینئر سٹیزن کو، دیٹ از ان کو ایک ہم ٹریبیوٹ اور گیو بیک دے رہے ہیں۔ تو یہ ہیلپ لائن ہے جو صبح 8 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک ایکٹیو رہے گی، ہفتے کے 7 دن رہے گی ایکٹیو۔ اس پہ کوئی بھی ہمارے جو سینئر سٹیزن ہے، ایلڈرلی ہے، کسی بھی سمے 8 سے 8 کے بیچ میں فون کر سکتے ہیں۔ یہ ہیلپ لائن نمبر ہے جی 14567۔ کسی سمے اگر لائن بیزی بھی آئے گی، ہمارے جو آپریٹرز ہیں ان کو وہ واپس کال کر کے بھی ان کا کنسرن سنیں گے اور ان کو اپنی جتنی مدد ہوئے گی وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کری جائے گی ہماری طرف سے۔ پورے جموں اینڈ کشمیر میں جو بھی وہ انٹریکشن کرتے ہیں اس کو پورا کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے، کنسرنڈ اتھارٹی کے ساتھ شیئر کر کے ان کو مدد مہیا کرانے کی کوشش کری جاتی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर रबिस्तान ने आज जम्मू हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नए तामीर किए गए कोर्ट रूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हाई कोर्ट के दीगर जज साहिबान और अफसरान भी मौजूद थे। शहरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेडिकल कॉलेज बेमिना में शोबे अमराज चश्म को एक अहम पेशरफ्त के तहत ठोठा यानी द ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट लाइसेंस मिली है, जिसकी रूह से ये शोबा अब आँखों की अहम जराहियाँ अमल में ला सकता है। इस ज़मन में शहरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो हमारे स्किम्स और जो स्किम्स का दूसरा जुज है स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना में हमारा, हम दोनों इंस्टीट्यूशन में चाह रहे हैं कि रोज बरोज कोई ना कोई एडिशनल फैसिलिटी ऐड हो जाए ताकि हमारे मरीजों को कहीं बाहर जाना ना पड़े। इस सिमत में हमने अब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट भी शुरू किया। पहले हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑलरेडी हो रहा है, जो पूरी J&K में अभी तक किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कहीं हो रहा है तो हमने आज ऐड किया, इसको हमें परमिशन मिला। कार्निया ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है जो लेंस के आगे जो मेम्ब्रेन होता है उसको कार्निया बोलते हैं। वो बहुत सारे लोग पेशेंट्स को जब खराब हो जाता है तो उसको पहले कोई इलाज नहीं होता था, आजकल वो बदल दिया जाता है, उसको हम कार्नियल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो इससे बहुत सारे मरीजों को जिनको बाहर जाना पड़ता था इस विजन इम्प्रूवमेंट के लिए, उनका अब यहीं पे इलाज होगा। सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना आयतू ने आज अनंतनाग ज़िले के अरकान असम्बली और दीगर अफसरों की मौजूदगी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में डायग्नोस्टिक कैजुअलिटी और कैथ लैब के लिए एक ब्लॉक का इफ्तिताह किया। अनंतनाग ज़िले के हमारी नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए वजीर मौसूफा ने कहा कि ज़िले में तिब्बी सहूलियात को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। ये जो 32 करोड़ का प्रोजेक्ट था, बहुत साल हो गए इसको, लेकिन ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाता था। हमने बहुत कोशिश की है। आज यहाँ पे मुझे खुशी हो रही है कि लोगों का जो पेशेंट केयर है उससे इसमें मदद बहुत मिलेगी और इलाज सही ढंग से होगा। हमने फैसिलिटीज़ रखी हैं। इसी तरह कैथ लैब की बात हो, यहाँ बहुत डिमांड आती थी कि कैथ लैब का जो एक्सरे या जो भी वहाँ पे एग्जामिनेशन होता था वो हमें श्रीनगर जाना पड़ता था, वहाँ काफ़ी रश होता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने यहाँ पे अब स्टार्ट किया है। मौसीकी, गायकी, थिएटर और फ़न व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले मोतबर शख्सियात ने कश्मीरी मौसीकी और गायकी के फ़न को अपने असल पैराई में नई नस्ल तक पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस ज़िमन में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए वादी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ गुलकार और मौसीकार उस्ताद वहीद जीलानी ने अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह से किया। मेरी सभी सुनने वालों से, बल्कि खासकर नौजवान तबके से अपील है, आइए अपनी जुबान, अपने रहन सहन, अपने आर्ट कल्चर को तरजीह दें अपनी जिंदगी में। अगर दुनिया में हम कहीं भी रहें, हम इसी कल्चर आर्ट से पहचाने जाते हैं कि हम कश्मीरी हैं। आज ये अहद करें, हम इस कश्मीरियत, इसके आर्ट कल्चर, तहजीब व तमद्दुन को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे। यूपी के शहर प्रयागराज में महाकुंभ मेला खुश असलूबी से जारी है और अब तक 56 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान में हिस्सा लिया। ये मेला 26 फरवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान प्रयागराज में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए एक बड़े पैमाने की मुहिम शुरू की गई है। ज़राअत के वज़ीर जावेद अमरडार ने आज बड़गाम में एक मीटिंग के दौरान ज़िले के तरक्याती मंजरनामे का जायज़ा लिया। उन्होंने ज़मीनी सतह पर तमाम स्कीमों की मौसर अमलावरी पर जोर दिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी ने आज एक मीटिंग में माइग्रेंट मुलाजमीन के लिए तामीर हो रही ट्रांजिट अकामती सहूलियात की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरों को हिदायत दी कि वो हाथ में लिए गए तमाम कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। कल मादरी ज़बान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का बुनियादी मकसद मादरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी तरक्की और तरवीज के इक़दाम को उजागर करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमें मादरी ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए काम करना चाहिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के लीडरों की एक मीटिंग आज श्रीनगर में मुनक़द हुई, जिसमें पार्टी के तर्जुमान आला एडवोकेट सुनील सेठी ने हाल ही में पेश किए गए मरकजी बजट की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि बजट की बदौलत समाज के तमाम तबकों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी।
وادی میں ایک طویل خشک موسمی صورتحال کے بعد کل رات سے میدانی علاقوں میں رک رک کر ہلکی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. وادی کے بالائی علاقوں سے ہلکی برفباری کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. موسم کی اس مثبت تبدیلی سے عام لوگوں بالخصوص کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ دریاؤں، ندی نالوں اور چشموں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوگا اور اس حوالے سے لوگوں کو درپیش مسائل میں کمی آئے گی. اور موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا برفباری ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.7 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:09 پر اور غروب آفتاب شام 6:21 پر ہوگا. آخر پر سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آبہوا کی تبدیلی کے مضر اثرات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیداری کرنے کی ضرورت پر دیا زور. وزیر اعظم انٹرنشپ اسکیم کا دوسرا مرحلہ شروع. ملک کے 730 اضلاع میں نوجوانوں کے لیے 1 لاکھ سے زائد انٹرنشپ دستیاب. بی جے پی کی ایم ایل اے ریکھا گپتا کو دلی کے نئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے دلایا گیا حلف. اور منشیات کی لعنت کے خلاف جنگ جاری. مختلف مقامات پر این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 1.36 کروڑ سے زائد مالیت کی جائیداد اٹیچ. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاش وانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. اس وقت ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.